சங்கீதம் 112 6வது வசனம். நீதிமானை பின்பற்றுங்கள், கர்த்தர் தாமே நமக்கு உதவி புரிவாராக. ஆமேன்.
இன்பமாய் தீரும் நிச்சயம். அல்லேலூயா கீதம் பாடுவோம் நாம், அல்லேலூயா கீதம் பாடுவோம் நாம், பாடுவோம் நாம், பாடுவோம் நாம், அல்லேலூயா கீதம். For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever should not perish but have eternal life. விசுவாசிக்கிறவர்கள் நித்திய ஜீவனை அடைமடைக்கு
बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय, हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है, हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है, पिछली दूरी वो ही होगा, हम उठाए जाएंगे, पिछली दूरी वो ही होगा, हम उठाए जाएंगे, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय, उसके समान होंगे हम जो संतान हैं, उसके समान होंगे, उसके संतान हैं, पिछली दूरी वो ही होगा, हम उठाए जाएंगे, प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय, प्रभु को देखेंगे, ये थी आशा सारी, प्रभु को देखेंगे, ये थी आशा सारी, आस मिटेगी, तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे, आस मिटेगी, तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे, प्यारा प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। ప్రేమలేని తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. భూస్థాపనలో మీ సన్నిధిని ఇక్కడ ఉంచండి, ఆధిపత్యం వహించండి, మీ నామమునకు మహిమను రప్పించుకొనుమని ప్రభువైన యేసు నామమున స్తుతించి ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ चलता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, एक ही सहारा मेरा तू मसीह है, एक ही सहारा मेरा तू मसीह है, हर समय मुझको तू थामे रहता है, हर समय मुझको तू थामे रहता है, प्रेम और मधुर आवाज से तू कहता, प्रेम और मधुर आवाज से तू कहता, भूल ना जाना तू साथ जो
రక్షణ సిలువ శక్తితో నాకు సగితివి గొప్ప రక్షణ సిలువ శక్తితో నాకు సగితివి మహిమా నిరీక్షణ నీవే నిటరుండును యేసు నీతో సదా యేసు ప్రభు జయ హో యేసు నీతో సదా యేసు ప్రభు జయ హో యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ హల్లెలూయా హల్లెలూయా మహిమా నిరీక్షణ నీవే హల్లెలూయా హల్లెలూయా మహిమా నిరీక్షణ నీవే యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ मान यरूशलेमे परिशुद्ध पट्टणमा नूतन मान यरूशलेमे परिशुद्ध पट्टणमा நம்மை அதற்கு பாத்திரராக்கின நம்மை அதற்கு பாத்திரராக்கின நம் கர்த்தரேசுவுக்கே துதி மகிமை நம் கர்த்தரேசுவுக்கே துதி மகிமை நூதனமான எருசலேமே పరిశుద్ధ పట్టణమా Elder Brother Tyagarajan, ఇప్పుడు జైపాల్. Bless the Lord, in thine own blessed time, thou didst call thy servant home, and we commit this whole service into thy gracious, mighty, wonder-working, miracle-working hand, and pray thee, thy presence may continue to be with us, and everything may redound to thy glory, to thy honor, to thy praise. ஆண்டவரே உம்முடைய வெளியேறப்பெற்ற தாசனுக்காக நாம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த முழு அடக்க ஆராதனையும் உம்முடைய சமூகத்திலே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு காரியங்களும் உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக, கீர்த்திக்காக, புகழ்ச்சிக்காக செய்யப்படத்தக்கதாக உம்முடைய கரத்திற்கு கீழாக நாம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். మీ ప్రియ దాసుని తగిన సమయంలో మీ సన్నిధికి తీసుకున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఆ ప్రభా ఇంకా చేయవలసిన ప్రతి కార్యంలో కూడా ప్రభా మీరే తోడుకోండి, మీరే మాకు ఆలోచన చెప్పి మీరే తండ్రి మీ మహిమార్థమై జరిగించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. We thank the Lord for every God's servant present here, and every family represented here, every brother, every sister, every young boy. We bless thy holy name for their presence and enable us to enjoy heaven on this earth, even on this day. ஆண்டவரே இந்த நாளிலே பிரசன்னமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ ஊழியர்களுக்காக, குடும்பங்களுக்காக, குடும்பத்திற்கு உறுப்பினர்களுக்காக, பெரியோர் சிறியோர் வாலிபர்களுக்காக இந்த நாளானது, இந்த நேரமானது அங்கே பரலோகமானது இந்த இடத்துல அனுபவிக்கத்தக்கதாக, தெய்வ பிரசன்னத்தினாலே நிரம்பி இருக்கத்தக்கதாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். స్తోత్రతోడు ఈ యొక్క ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి ప్రతి దైవ సేవకుని నిమిత్తమై, ప్రతి కుటుంబం నిమిత్తమై, ప్రతి యవనస్తు నిమిత్తమై, ప్రతి సహోదరి సహోదరు నిమిత్తమై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ఈ దినమందు ప్రభా పరలోకమున్నటువంటి ఆ మహిమను, ఆ ప్రసన్నతను ఈ భూమి మీద మేము చూచినట్లుగా సహాయం చేయండి. We give thee glory, honor, praise, worship, all this prayer in the blessed name, loving Lord and our Savior Jesus Christ. இந்த ஜெபத்தை எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் துதியும் செலுத்தினவர்களாக அன்பின் இரட்சகர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே స్తోత్రతోడు తుదియోడు వేండి కొల్లుగురోం పిదావే. మీకే సమస్తమైన ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు ఆలోచించి మా ప్రియ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ஆமென். பிலிப் அங்கிள் சொல்லக்கூடாது, எனக்கு அப்பா
பிலிப் అంకుల్ నేను అంకుల్ అనకూడదు, ఆయన నాకు తండ్రి. என் மேல அவ்வளோ விருப்பம் வச்சிருந்தார். నన్ను ఎందుకంటే ఆయన నన్ను అంతగా ప్రేమించేవాడు. அவருடைய அன்பை நான் பார்த்தேன். ఆయన ప్రేమను రుచి చూచాను. ऐसे प्रेम को चखा. எனக்கு தகுதியே இல்லை. నేను దానికి అర్హుడిని, ఏమాత్రం అర్హుడిని కాదు. इसके योग्य मैं बिल्कुल नहीं हूँ. என்னை அவ்வளோ நேசிக்கணும். ఆయన నన్ను ఎందుకు అంతగా ప్రేమించాలా? क्यों कर वो मुझसे इतना प्रेम किए हैं. புரட்சி வரும்பொழுது, ఆయన ఎంతో నిందించేటప్పుడు, जब उनके ऊपर निंदाएं पड़ी, பாடுகள் படும், ఆయన శ్రమల గుండా వెళ్ళేటప్పుడు, और जब वो मुश्किल परिस्थिति में थे, வாய் திறக்காமல் பேசாமல் சிரிச்சு கொண்டே இருப்பார். ఆయన ఇలాంటి ఎదురు మాటలు మాట్లాడకుండా మరి చిరుముఖంతో మౌనం వహించేవారు. और बिना रुकावट के वे हंसते हुए बात करते थे. இப்பேற்பட்ட நேசத்தை, அன்பை நான் அனுபவித்தேன். ఇలాంటి దైవ సేవకుని ప్రేమను నేను అనుభవించాను. ऐसे प्रभु के जन के प्रेम को मैंने पाया है. ఈ రోజున ఇక్కడ చేరువచ్చిన మనం అందరం కూడా யோபு కలిగి ఉండిన ఆ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండడం అనేది అవసరం. இந்த நாளிலே கூடி வந்திருக்கிற நாம் எல்லாரும் கூட யோபு பெற்றிருக்கிற அந்த அறிவை நாம் எல்லாரும் பெற்றிருக்க வேண்டும். आज हम जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, अयूब के ज्ञान को हम भी पाने वाले हुए. వీటి జ్ఞానము దైవజనులు ఫిలిప్ గారు తమ జీవితంలో చిన్న వయసులోనే పొంది ఆ అనుభవంలో వారు తుది వరకు జీవించారు అని చెప్పడానికి సందేహమేమీ లేదు. இந்த அறிவை அருமை சகோதரன் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் சகோதரன் பிலிப் அவர்கள் சிறு வயதிலே பெற்றுக்கொண்டு கடைசி மட்டுமாக அதை கடைபிடித்தார் என்று சொல்வதிலே எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. और इसमें कोई शक नहीं है कि भाई फिलिप जी इस ज्ञान को अपने जीवन के प्रारंभ की दशा से ही. ఎవరి విమోచకుడు? யார் இந்த மீட்பர்? ये कौन है जो छुटकारा देता है? ఇప్పుడు మనం అందరం చెప్పగలం నిశ్చయంగా అది మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారే. நாம் எல்லாரும் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று. हम निश्चित रीति से कह सकते हैं कि वे हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं. మత్తయి సువార్త 20:28 యేసు ప్రభు వారు తానే స్వయంగా సెలవిచ్చాడు, మనిషి కుమారుడు పరిచారం చేయించుకుంటూ రాలేదు కానీ పరిచారం చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణం పెట్టుటకును వచ్చెను. மத்தேயு சுவிசேஷம் 20:28 மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படியாக வராமல் ஊழியம் செய்யும்படியாகும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 28वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने के लिए नहीं परंतु करने के लिए और बहुतों के लिए अपना प्राण बलिदान करने के लिए आए हैं. 25వ వచనంలో రెండవ తలంపుకు వస్తాము. 25வது வசனத்திலே இரண்டாவது எண்ணத்தை நாம் பார்க்கலாம். 25वें पद में दूसरे विचार में आते हैं. ఆయన భూమి మీద నిలుచునని నేను ఎరుగుదును, for I know that he shall stand on the earth. அவர் கடைசி நாளிலே பூமியின் மேல் நிற்பார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். और मैं जानता हूं कि एक दिन वो पृथ्वी पर खड़े रहेंगे. రెండవది యోబు తాను విమోచకుని యొక్క రాకను గురించిన జ్ఞానమును కలిగి ఉన్నాడు. இரண்டாவதாக யோபு தன்னுடைய மீட்பருடைய வருகை குறித்து அவர் அறிந்திருந்தார். और दूसरी बात अपने छुड़ाने वाले के दूसरे आगमन के ज्ञान को अय्यूब पाए रखा కాబట్టి है. ఈ దైవజనులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకను గురించిన జ్ఞానం కలిగి అటు జ్ఞానములో ఆయన జీవిస్తూ రాగలిగారు అనుదినం. இந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரர் அவர் திரும்ப வரப்போகிறார் என்பதை அறிந்து கொண்ட அறிவுள்ளவராக அதற்காகவே வாழ்ந்தவராய் இவர் இருந்தார். और परमेश्वर के जन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ज्ञान को रखते हुए जीवन को बिताए हैं. మూడవదిగా 26వ వచనంలో మరొక మాట చూస్తాం. மூன்றாவதாக 26வது வசனத்திலே ஒரு வார்த்தை நாம் பார்க்கிறோம். 26वें पद में हम तीसरे विचार को देखते हैं. నేను దేవుని చూచెదను, என் தேவனை நான் பார்ப்பேன், मैं ईश्वर का दर्शन करूंगा, for I shall see thee gone. நான் அவரை பார்ப்பேன், मैं उसे देखूंगा. కాబట్టి ఈ దైవజనులు ఫిలిప్ గారు నిశ్చయముగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని తాను వ్యక్తిగతంగా చూస్తాను అన్న ఆ జ్ఞానము కలిగి ఆ వెలుగులో తాను జీవిస్తూ రాగలిగారు. இந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரராகிய சகோதரன் கே பிலிப் அவர்கள் அந்த தேவனை பார்ப்பேன் என்கின்ற ஞானத்தோடு கூட இந்த உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்தார். और प्रभु के दास भाई फिलिप जी भी इसी ज्ञान से अपने जीवन को बिताए हैं कि मैं अपने छुड़ाने वाले को देखूंगा. కానీ ప్రభువును చూస్తానని నిరీక్షణను కూర్చున్నటువంటి జ్ఞానం ఈ దైవజనులు కలిగి ఎప్పుడైనా తాను సిద్ధంగా ఉండి జీవిస్తూ రాగలిగారు. நான் கர்த்தரை பார்ப்பேன் என்கின்ற தேவ ஞானத்தை உடையவராக இந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரர் அதற்காய் காத்துக்கொண்டு அதற்காகவே அவர் ஆயத்தமாக வாழ்ந்தார். मैं अपने प्रभु को देखूंगा ऐसे ज्ञान के साथ
प्रभु के जन ने अपने जीवन को बिताए। 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 1 కొరింథీయులు 15వ అధికారం पहला कुरिन्थिया 15वें अध्याय में 42వ వచనం 42వ వచనం और उसका 42वां पद, శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి இந்த శరీరமானது అழிవులదాய் విதைக்கப்படும் और ये जो शरीर है मनरहार में बीजा जाता है। భూస్థాపనం అనేది దేవుని వాక్యములో ఏం చెబుతుంది అని అంటే అది ఒక వ్యవసాయకుడు విత్తనాన్ని భూమిలో విత్తుట వంటిది అని చెబుతుంది. அடக்கத்தை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தையிலே எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஒரு விவசாயி பூமியிலே விதை விதைக்கிறானே அதற்கு ஒப்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और पुनरुत्थान के बारे में ये बात कही गई है जैसे एक किसान बीज को जमीन में बोता है। అయితే విత్తబోనటువంటి ఆ విత్తనమునకు వ్యవసాయకుడు శరీరమును విత్తడు. ஒரு விதையை விதைக்க போகிற அந்த விவசாயி ஒரு சரீரத்தை விதைக்க போகிறதில்லை. और किसान जो है एक शरीर को वो बोता नहीं। కాబట్టి దేవుడే వ్యవసాయకుడు విత్తనానికి శరీరమును ఇచ్చినట్లుగా ప్రభువైన దేవుడు తన పునరుత్థానములో ఇలాంటి నీతిమంతులు విత్తనం వల్ల విత్తబడిన వారికి ఆయన కూడా దేహమును ఇవ్వబోతున్నాడు. விவசாயி எப்படி விதை விதைக்கிறானோ தேவன் அதற்கு சரீரத்தை கொடுக்கிறது போல இந்த நீதிமானுடைய சரீரம் கூட விதைக்கப்படும் பொழுது தேவன் அவருக்கு மகிமையான சரீரத்தை கொடுக்க போகிறார். और जैसे कि किसान बीज को बोता है लेकिन परमेश्वर उसे एक शरीर को देता है, इसी आशा से మనము जी उठेंगे। ఈ నిరీక్షణతోనే ఈ సాయంకాలమందు ఈ దైవజనుల భౌతిక కాయమును మనము ఆ మంటిలో విత్తబోతున్నాము. இந்த நம்பிக்கையோடு கூட இந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரருடைய சரீரத்திலே இந்த மண்ணிலே நாம் விதைக்க போகிறோம். ऐसी आशा के साथ हम परमेश्वर के जन के इस देह को मिट्टी में डालने पर हैं। ఇటు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలంటే ఈ సాయంకాలం ఈ దైవజనుల భౌతిక కాయమును చేరవచ్చిన మనము కూడా వారు కలిగి ఉన్నటువంటి అనుభవ జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండడం అనేది అవసరం. இப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை உனக்கு வேண்டும் என்றால் அவருடைய சரீரத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர் பெற்றிருக்கிற அந்த அறிவை நீயும் பெற்றிருக்க வேண்டும். अगर ऐसी आशा चाहिए तो परमेश्वर के जन के इस देह के पास हम भी ऐसी आशा को पाने वाले But can you say that Jesus Christ the Redeemer is my Redeemer? இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மீட்பர் அவர் என் மீட்பராய் இருக்கிறார் என்று உன்னாலே சொல்ல முடியுமா? लेकिन हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला वो मेरा छुड़ाने वाला है। ఇట్టి అనుభవం జ్ఞానం కలిగి ఉంటేనే నువ్వు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రాకడలో అట్టి మహిమల దేహం ధరించి నీవు లేచి ప్రభుతో కూడా ఉండగలవు. నాలుగవదిగా ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం 22వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఆయన దాసులు అని వ్రాయబడింది. கடைசியாக நான்காவதாக நாம் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே அவருடைய தாசர்கள் அவருடைய ஊழியக்காரர்கள். और चौथी बात हम देखते हैं कि वे उसके दास हैं। ఎవరైతే ఆయన సేవిస్తారో వారిని గురించి ప్రభువు నడవరు నా వారు. யார் அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் என்னுடையவர்கள் என்று கர்த்தர் வந்து சொல்வார். जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके बारे में प्रभु ने कहा कि वे मेरे हैं। నీ జీవితంలో నీ ఆయుష్కాలంలో దేవునికి ఇచ్చిన శరీరం ఆరోగ్యం నీవు కలిగిన సమస్తంతో నీవు ఎవరిని సేవించుచూ ఉన్నావు? இந்த தேவன் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த ஆரோக்கியத்திலே உனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த பலத்திலே செழிப்பிலே பணத்திலே நீ யாரை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? जबकि इस जीवन को प्रभु ने आपके लिए दिए हैं, इस जीवन में आप किसके लिए जीवन को बिता रहे हैं? అటు విశ్వాసులంగా గాని సేవకులంగా గాని బాధ్యులంగా గాని ఇలాంటి దైవజనం భౌతిక కాయంచుడు చేరవచ్చిన మనం నిశ్చయంగా ప్రభు వారంగా ఉండేందుకు కొరకాయ ప్రభువును మనం సేవించుకో నూతన తీర్మానం చేసుకొని మళ్ళీ మనం ప్రభు ప్రతిష్ఠ చేసుకుందాం. நாம் கூடி வந்திருக்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களாக விசுவாசிகளாக மூப்பர்களாக இந்த தேவனை சேவித்த இந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரரை போல நாம் இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு நாம் தீர்மானம் செய்வோமாக. हम जो आज शाम यहाँ पर एकत्र हुए हैं आए हम ऐसे निर्णय में आए ताकि हम भी प्रभु के जन की तरह प्रभु के होकर उसकी सेवा. சில வினாடிகள் நாம் மௌனமாக கண்களை மூடி கேட்ட செய்தியின்படி ஆண்டவருக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமாக. కొన్ని క్షణాలు మౌనముగా మన కళ్ళు మూసుకొని మనము విన్నటువంటి వాక్యాన్ని ప్రకారంగా దేవునికి మనల్ని మనం అర్పించుకుందాం. थोड़े समय के लिए जिस वचन को हम सुने हैं वचन की ज्योति में हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करें. Loving Father, we thank thee for this wonderful time thou hast given unto us before laying the mortal remains of thine dear son, servant, Brother K. Philip, into the grave.
அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, அருமையான ஊழியக்காரன் சவுன் கே பிலிப் அவர்களை நல்லடக்கம் பண்ணுவதற்கு முன்பாக இந்த கல்லறை தோட்டத்தில் நல்ல நேரத்தை எங்களுக்கு முட்டமாய் கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ప్రేమల మా పరలోక తండ్రి, మీ ప్రియ దాసుడు ప్రభా పిలిపి గారి శరీరాన్ని మేము సమాధిలో పెట్టుటకు ముందుగా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Thank thee for the way thou hast sought him and saved him in his young age. அவருடைய வாலிப பிராயத்திலே நீர் அவரை தேடி கண்டுபிடித்த அந்த விதத்துக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఆయన యవన ప్రాయంలో ప్రభా మీరు వెదకి రక్షించే విధానం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Thank thee for the way he played the role as husband, father, grandfather, and also as a spiritual father throughout the fellowship. கணவனாக, தகப்பனாக, தாத்தாவாக, அநேகருக்கு ஐக்கியத்திலே ஆவிக்கிற தகப்பனாக அவ்விதமாய் பலவிதமான பங்கை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்திருக்கிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். భర్తగాను, తండ్రిగాను, తాతగాను, సంఘమంతటికి ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి తండ్రిగా ఆయన బాధ్యత వహించినందుకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. God bless the word given at this time. இந்த சமயத்திலே கொடுக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய வசனத்தை நீதாமே ஆசீர்வதிப்பீராக. ప్రభా ఈ సమయమందు మాకు ఇవ్వబడిన వాక్యాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి. Help us to offer ourselves as a living sacrifice to fulfill thine desire. உம்முடைய வாஞ்சை விருப்பத்தை நாங்கள் கூட நிறைவேற்றத்தக்கதாக ஜீவபலியாய் எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ప్రభా మా శరీరం సజీవ యాగ బలిగా అర్పించుకొని మీ వాంఛను మీ కోరికను నెరవేర్చేవారుగా మమ్మల్ని చేయండి. But we pray for the comfort of so many, Lord, who have been blessed by his labor, fellowship and prayer. அவருடைய பிரயாசம், அவருடைய ஐக்கியம், அவருடைய ஜெபத்தினாலே ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற அநேகர் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவருடைய ஆறுதலுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ప్రభా ఆయన త్యాగము, ఆయన ప్రయాసము, ఆయన చూపిన ప్రేమను బట్టి ఇక్కడ అనేక మంది కూడి ఉంటుండగా వారందరికీ కూడా మీరు ఆదరించండి. Lord, we also offer ourselves at this time very humbly. எங்களையும் கூட மிகவும் தாழ்மையாக உம்முடைய கரத்தை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். ప్రభా మమ్మల్ని కూడా ఎంతో తగ్గించుకుని మీ చేతులకు అప్పచెప్తుంటున్నాం. Help us to pour our lives also. எங்களுடைய ஜீவனை கூட விதமாய் ஊற்றத்தக்கதாய் உதவி செய்யும். ప్రభా మా జీవితంలో కూడా ఈ విధంగా కుమ్మరించినట్టుగా సహాయపడండి. The gap may be filled by thee. இப்போ இருக்கிற இடைவெளியானது நீதாமே அதை நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ప్రభా ఈ ఖాళీ స్థలాన్ని మీరే నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. And help us to love thee and serve thee. உம்மை நேசித்து உமக்கு சேவை புரிய எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும். ప్రభా మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీకు సేవ చేయనట్లుగా సహాయం చేయండి. We commit ourselves into thy loving hands. எங்களையும் கூட உம்முடைய அன்புள்ள கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ మీ ప్రేమగల చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటున్నాం. We thank thee for the servants, saints and also others who have come from far and near places. ஆண்டவரே, கிட்ட இருந்தும் தூரத்திலிருந்தும் வந்திருக்கிற ஊழியக்காரர்கள் பரிசுத்தவான்களுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ప్రభా దగ్గర నుండి దూరం నుండి వచ్చినటువంటి ప్రతి సేవకుని బట్టి ప్రతి ఒక్క బంధువుని బట్టి విశ్వాసం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. We thank thee for the hope we will meet one another at your coming. உம்முடைய வருகையில ஒருவரை நாங்கள் சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ప్రభా మీ రాకడలో మేము ఒకరినొకరు సంధిస్తామని నిరీక్షణ మాకు ఇచ్చేందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, we especially commit Mrs. Philip, Johnny, Sister Hannah, Kenneth and daughters and son-in-law and also Lord, Brother Selvi and others. ஆண்டவரே, சாரி மிஸ்ஸஸ் பிலிப்காகவும், ஜானலாக்காகவும், ஆண்டவரே அவருடைய மகளுக்காகவும், ஆண்டவரே டாக்டர் சில்வஸ்டர் அவருடைய மனைவி அனைவருக்கும் கூட ஜெபிக்கிறோம். ప్రభా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి చెప్పబడినటువంటి ప్రతి ఒక్కొక్కరు కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. We pray with thanksgiving in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, who loved and gave himself for us. நன்றி செலுத்தி எங்களை நேசித்து எங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சகர் நாமத்திலே ஜெபத்தை கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి మమ్మల్ని ప్రేమించి మా కొరకై తన్ను తాను అర్పించుకున్నట్టు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. This verse is the favorite of my beloved father, Brother K. Philip. He used to ask the grandchildren to sing this verse again and again, and hence we are singing this. Glory, I will
Lord, thou art worthy and worthy alone. Blessed in thy presence, we worship before thee. Oh, thou art worthy and worthy alone. Loving Heavenly Father, Lord God Almighty, one whose way is perfect, one who's promised to make my way perfect, one who's a never failing, never changing God, the Father of all lights, the giver of all good gifts. In the beloved name of my Lord and Savior Jesus Christ, my Redeemer, I enter thy holy presence with a grateful heart, with a worshipful heart, with a thankful heart for redeeming a sinner like me and giving me the privilege to be your redeemed and purchased possession with your own precious blood, and this evening to worship you in the midst of your saints. Dear Lord, thank you for loving me. Thank you, Lord, for the gift of a spiritual and godly Father to me, dear Lord. Thank you for thy dear servant, Brother Vaksing, and the influence of his life in my father's life, and through him enabling me and our family to enter into many spiritual blessings. Thank you, dear Lord, for a loving grandfather, to Mercy, to Grace, to Joel, to Shalom and Dorothy. Thank you, Lord, for the godly companion he has been to my mother. Thank you, Lord, that he has been that godly man who has instructed us and taught us in the ways of the Lord, and for the blessing that John and Samuel Sylvester and myself have received. Dear Lord, this is your grace to us. This is your goodness to us. Thank you, Lord, for the work of redemption, for the riches of your grace, for the work of the cross, for the work of patience that you have accomplished and perfected in his life. And as the Holy Spirit wrought this work, thank you, Lord, for influencing my life and for transforming me as I watched him. Thank you, Lord, that you have been a merciful God toward me. Yes, and I can say, I know that my Redeemer lives. And thank you, this was his testimony as well. Dear Lord, thank you for his Papa's love for you, for his devotion for you, for God's people, for his church. And thank you, Lord, for enabling him to pour out his life so willingly and joyfully for your service. And thank you, Lord, as he served you, you have touched my heart to grasp and uphold that which is eternal and walk looking unto Jesus. Lord, at his graveside, I give you thanks for all those whom he has touched. I thank you that he's been given as a gift to the church by your grace. And by your grace, you have used him to touch those around the world. Thank you for saints in the USA, UK, Europe, Asia, South Africa, Nepal, and even Australia, who are thinking of us at this time. Dear Lord, I surrender myself to you. What you've taught me, what you've shown me, without turning to the right or left, enable me, Lord, to walk faithfully and to finish my course, Lord, just as he has, and accomplished your will. O Lord, accept the feeble words of praise and for the honor given to me this evening, as I offer this in the sweet and precious name of my Lord and Savior Jesus Christ. Loving and gracious Father, thank you for thy word which says, this is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, the days of sorrow, days of strength. We thank you, this is the day which the Lord hath made. So we lay aside every restlessness, we lay aside every doubt, and we worship thee and exalt thee as King and Lord. And we lay this mortal remains, so this mortal remains to be raised in glory. Thank you for this great promise. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it.
All glory be to you. Hallelujah. In Jesus' name offered. Amen. நீத்திய விடதே நானதை கண்டு பாக்கியம் அடைய வேண்டுமே அடைய வேண்டுமே அடைய வேண்டுமே நானதை கண்டு பாக்கியம் அடைய வேண்டுமே பொன்பலம் போட்ட நீதியில் எப்போது நாவுமே பளிங்காய் தோன்றும் கடலில் என்றைக்கு தோழுமே என்றைக்கு தோழுமே என்றைக்கு தோழுமே பளிங்காய் தோன்றும் களத்தில் என்றைக்கு தோழுமே என்னாலும் கூட்டம் கூட்டமாய் நிற்கும் அம்மோற்றத்தார் இயேசுவை போற்றி களிப்பார் ஓய்வின்றி பாடுவார் ஓய்வின்றி பாடுவார் ஓய்வின்றி பாடுவார் எங்கள் தேவனுக்கு அல்லேலூயா 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 எருசலேம் என் வீடதே நான் உன்னில் வாழுவேன் என் நாவலின் அடைக்கலம் ஓகே கொஞ்சம் அப்படியே இருங்க ஜெபம் ஜெபம் பிரார்த்தனை அன்புள்ள பிதாவே, You come to thee with joyful heart. ஆண்டு With joyful heart. நன்றி அறிதலுடைய இதயத்தோடு உம்மை துதிக்கிறோம். Your perfect will be done. உம்முடைய பரிபூர்ண சித்தம் அங்கே நிறைவேற்றப்படுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Your perfect will be done. உம்முடைய பரிபூர்ண சித்தம் அங்கே நிறைவேற்றப்படுவதாக In the lives of the family. அங்கே அருமையான குடும்பத்தாருடைய ஜீவியத்திலே, In the life of the church. சபையினுடைய ஜீவியத்திலே, And you comfort the family and the church. சபையையும் குடும்பத்தையும் ஆறுதல் படுத்தும். You are the ace of the Philip, the ace of Philip. You will almost see. ஆண்டவரே, சகோதரன் பிலிப் அவருடைய முகத்தை நாங்கள் இனி பார்க்க போகிறதில்லை இந்த உலகத்திலே. Instead, அதற்கு பதிலாக the Philip is pouring the glory of the face of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தை அவர் தரிசிக்கிறதற்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். You give the comfort and the consolation of whole family. ஆண்டவரே, ஆறுதலும் தேறுதலும் குடும்பம் முழுவதுக்கும் கொடுப்பீராக. And you teach them the way of suffering. ஆண்டவரே, அங்கே பாடல் வழியிலே போகும்போது அவர்களை ஆறுதல் படுத்துவீராக. As your servant suffered. உம்முடைய ஊழியக்காரர் பாடுபட்டாரே அதே போல. And as Jesus Christ suffered. இயேசு ஆண்டவர் பாடுபட்டாரே அதே போல. You give all glory. எல்லா கன மகிமை செலுத்துகிறோம். You thank thee for whole church, the Hebron and Yorashama, all your church.
ஆண்டவரே முழு சபைக்காக, ஹெப்ரோனுக்காக, ஜெருசலேமுக்காக, சகோதரத்துவ சபைகளுக்காக You ignite them the love. ஆண்டவரே இந்த மெய்யான அன்பினாலே எங்களை இணைத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். You ask it in the name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit is all, especially the family of fellowship. Amen. हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। యేసు ప్రభుని స్తుతించుట ఎంతో ఎంతో మంచిది. యేసు ప్రభుని ప్రేమించుట ఎంతో ఎంతో మంచిది. యేసు ప్రభుని సేవించుట